वेलकम बैक नाजरीन। स्कर्दू से हम आपके लिए प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी कभी हो जाती है। मेरे बाएं तरफ आप देखें, बड़ा प्यारा मंज़र है, दरिया सिंध है, उसके साथ एक सहरा है। मेरी बेक पे खरपोचो फोर्ट है जो एक बड़ी तारीख़ी अहमियत का हामिल है, सदियों की जो यादें अपने अंदर समेटे हुए है। इसके अलावा मेरे बाएं तरफ जो पहाड़ है, इसके पीछे एक बड़ी अहम बल्तिस्तान की वादी शिगर मौजूद है। तो बड़ी एक तारीख़ी बड़ी खूबसूरत जगह पर हम मौजूद हैं और मेरे साथ जो है इब्राहिम सनाई साहब मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ज़बान के बारे में इब्राहिम सनाई साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो सनाई साहब, ये इतनी अहमियत होने के बावजूद ये ज़बान इस कदर महदूद क्यों है? इसका फैलाव ज़्यादा इस कदर क्यों नहीं? इसलिए जी बल्ती ज़बान या चटा इसके थे अल्ताइक, ये ज़बानें कदीम ज़माने में ये ज़बानें थी और इसी तरीके से सैकड़ों ज़बानें कुरे अर्ज़ के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में बोली जाती थी। अब वो ज़बानें मादूम हो चुके हैं और आज बल्ती ज़बान है या बरोशिस्की है, इधर आपके पुरकी ज़बानें हैं। ये ज़बानें इस वजह से महफूज हैं कि ये पहाड़ी इलाका था, बाहर से एक्सेस नहीं था, बड़े पैमाने पर यहाँ हमलावर कोई हो नहीं सके, यहाँ की नस्लों को ख़त्म नहीं कर सका। वही कदीम नस्ल यहाँ चले आ रहे हैं जो अपने ज़बान के साथ चले आ रहे हैं। अब ये ज़बान थोड़ा रूब ज़वाल है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। लेकिन ये रूब ज़वाल इसलिए है जी, जब यहाँ बौन मज़हब थे, बुद्धिस्ट थे, तो इसी ज़बान में इसकी तबलीग भी होता था। यहाँ के जो भी मीन्स थे यही ज़बान था। अब चूँकि इस्लाम बुद्धिज़्म आया सबसे पहले, उन्होंने हिंदुस्तान से सांस्कृतिक ज़बान को बहुत सारे इस्तिलाहात इसमें शामिल हो गए। इसके बाद फ़ारसी आया सासानियों को दौर में, फ़ारसी की वजह से इस ज़बान में बहुत सारे अल्फाज आ गए, इन्फ्यूजन हुआ। इसके बाद आजकल जो अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ी अल्फाज भी आ गए। अब टेक्नोलॉजी अंग्रेज़ी ज़बान में है तो ज़्यादातर अल्फाज अंग्रेज़ी के भी यहाँ, जैसे आपके गाड़ियों के पुर्जों के नाम है, बहुत सारे मशीनरी का नाम अंग्रेज़ी में है, तो वो यहाँ आम लोगों के, अनपढ़ लोगों की ज़बान पर भी है। तो ये इन्फ्यूजन प्रोसेस है। अब इसको रोकने के लिए इस वक्त हमारे हुकूमत ने, हमने इसके ऊपर बाकायदा हमने काम शुरू किया। हमने यूनिवर्सिटीज़ में हमारे लैंग्वेज एंड कल्चर पर हमने डिपार्टमेंट खोले हैं और गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया है जी कि रीजनल लैंग्वेज को कैसे प्रोटेक्ट करें और कैसे रिवाइव करें। तो बल्तिस्तान में बाकी ज़बानों में प्रॉब्लम है, लेकिन बल्ती ज़बान में ये है कि इनकी एगे है 750 ईस्वी में तिब्बतन एम्पायर ने थोनमे संबोता, उनके एक वज़ीर था, उनके साथ 10-12 लोगों को उन्होंने हिंदुस्तान कश्मीर में भेजा और देवनागरी स्क्रिप्ट से उन्होंने बारो करके मकामी स्क्रिप्ट बनाया जो इस वक्त उसके कीबोर्ड भी हैं। इस वक्त वो कंप्यूटर पे हर जगह इस्तेमाल होते हैं। तो अभी बल्ती लैंग्वेज में स्क्रिप्ट का मसला नहीं है, लेकिन यहाँ बल्तिस्तान में हमारे कुछ स्कॉलर चाहते हैं कि इसको इंडो आर्यन या फ़ारसी और उर्दू रिस्मुल ख़त के साथ इसको बोला जाए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रहे हैं कि अभी उसकी ग्रामर नहीं है, उसकी डिक्शनरीज नहीं है और ख़ास तौर पर IPA के जो फोनेटिक्स जो साउंड्स हैं वो अभी तक कंफर्म नहीं है। तो ये हमारे लिए मुश्किल हो रहे हैं। जो हमारे पुराना जो रिस्मुल ख़त है, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं एके, वो हर तरफ है और आजकल यहाँ बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान इसको पढ़ भी सकते हैं, इसमें लिखते भी। तो ये वैसे तो ऑलरेडी काफ़ी ज़बानों में हमारी ज़बान जो बल्ती ज़बान जो है मौजूद है। एक दफ़ा मैं एक कुरान की बड़ी नुमाइशगाह थी, तो उसमें मैं कुरान पाक देखते देखते मैं एक जगह अचानक ठिठक गया। वहाँ पर उसमें मुख्तलिफ़ अल्फाज थे, आता, बू, जो मसलन उर्दू बल्ती ज़बान में बेटे बाप को कहते हैं। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये तो बल्ती ज़बान के अल्फाज हैं। तो फिर मैंने देखा तो वो तुर्की ज़बान में उसका तर्जुमा था कुरान का। तो इसमें ये है जो, अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो आपकी दरिया यासीन है, एक तो सब माहिरीन ये कहते हैं जी इंसानों के तहजीब दरियाओं के किनारे किनारे हुआ, हिजरत भी दरियाओं के किनारे किनारे हुआ। ये आपके जो सामने है जी, आजकल इसको दरिया यासीन कहते हैं। इसका असल नाम है जी सिंगेशु, सिंगे खबब के नाम से जानते थे प्री हिस्ट्री से, सिंगे खबब। फिर ये चलते चलते नीचे गए, सिंगेचू कहता रहा, फिर सिंगेचू का नाम बदल गया जी, सिंधु हो गया, सिंधु दरिया कहते रहे, इसके बाद हिंदू दरिया कहा, फिर इसके नाम से पूरे साउथ एशिया को हिंदुस्तान कहा गया। ये इस दरिया को
کی اہمیت یہ ہے، حالانکہ بہت سارے تہذیبیں گنگا کے اوپر بھی جنم لی ہیں. جو آج کی ہندو تہذیب ہے وہ گنگا کے اوپر چلے ہیں اور گنگا زیادہ زرخیز ہیں. لیکن ان دونوں دریاؤں کا آپ مقابلہ کریں گے تو سندھ پھر بھی برتری حاصل کرتا ہے، چونکہ اسی دریا کے نام سے پورے ساؤتھ ایشیا کا نام ہندوستان پڑ گیا. یہ ہندو مذہب کے نام سے نہیں ہے، اس دریا کے نام سے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو برہم پترا کو کیا کہتے، اٹھتا خبب کہتے تھے، دریا ستلج کو خلانگ خبب کہتے تھے، اور گنگا کو میور خبب کہتے تھے، اور اس کو سنگے خبب کہتے تھے. اور یہ جو نام ہیں آپ فہائیان کے سفر نامے کو آپ پڑھیں گے آپ کو وہاں بھی نظر آئے گا، یہ عرض پاکستان میں بھی نظر آئے گا، مولر کی کتاب میں بھی نظر آئیں گے، ابن بطوطہ کے جو سفر نامے ہیں اس میں بھی آپ کو یہ ملے گا، جو آج کل استعمال نہیں کر رہے ہیں. اسی طریقے سے چین کی پوری آبادی 2 دریاؤں پر ہے. بلتی زبان میں ان کو بریچو اور ڈریچو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آج کل چائنیز ان کا نام یانزے اور یلو ریور کہتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کے یہ جو برما ہے، تھائی لینڈ اور میکاؤ تک ہے جی، 2 دریاؤں پر ہے، دریائے میکاؤ اور سالوین. ان دونوں کا نام بلتی میں یلموچو، اور ایک کا نام ایک اور نام ابھی میں شاید بھول گیا ہوں، میں آپ کو ایگزیکٹ میں بتا دوں گا، وہ بھی ہمارے بلتی لینگویج میں ہے. اسی طریقے سے دریائے سنکوزی اور بہت سارے درے جو ہندوستان میں بہہ رہے ہیں اس کا نام بھی بلتی میں ہے، ریال پھوچو کے نام سے ہے، پھوچو کے نام سے ہیں. اور آپ کے 2 دریائیں آپ کی ہندو کش سے سینٹرل ایشیا کو جاتے ہیں اور مشرقی یورپ تک جھیل بیکال میں جا کے یہ گرتے ہیں. آپ 3D 2D پہ دیکھیں، آج بھی دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو آمو دریا کہتے ہیں، یہ دریا آمو بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ آموچو ہے. جی جی. اور آپ کو 2D 3D کے میپ پہ آپ کو نظر آئے گا، وہ کہتے ہیں جی آنوچو لکھتے ہیں، چونکہ وہ لوگ پروناؤنس نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں نام بھی ادھر کے ہیں. اور یہیں سے انہی دریاؤں کے ذریعے سے ابتدا میں جو خانہ بدوش ہیں ان لوگوں نے یہیں سے ہجرت کرتے ہوئے مشرق مغرب شمال جنوب میں پھیلے ہیں. اور یہاں سے چائنا، یہاں سے آسٹریلیا جانا کوئی پرابلم نہیں تھا، یہاں سے سینٹرل ایشیا جانا کوئی پرابلم نہیں تھا، ہندوستان میں جانا کوئی پرابلم نہیں تھا، مڈل ایسٹ میں جانا کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن افریقہ سے دریائے نیل اور ہمالیہ قراقرم ہندوکش کے پہاڑوں کو کراس کر کے وہاں جانا جو نینتھرڈل ہیں ان کے لیے ممکن نہیں تھا، اور نینتھرڈل یہیں سے دنیا میں سفر کرتے. بہت خوبصورت. ناظرین، ثنائی صاحب سے میں نے تو صرف زبان کے بارے میں پوچھا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ماشاءاللہ انسائکلوپیڈیا ہیں، تو زبان کے بارے میں انہوں نے ہمیں تفصیل سے بتایا، چیزوں کے، اشیاء کے اور افراد کے زبان ناموں سے انہوں نے ہمیں وضاحت کی. تو میں تو اس پروگرام کو یہاں پر کلوز نہیں کر سکتا کیونکہ بڑی اہم گفتگو جاری ہے. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہماری یہی گفتگو ثنائی صاحب کے ساتھ جاری رہے گی. تو اس دفعہ کے پروگرام کے لیے اپنے میزبان شبیر احمد شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.